أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Comment allez-vous? Ah, bien, comment de que Kodi bashi fo shito shila. Alaka aya keto de réseau des fois le réseau abe tege aya keto mbala jonim beseka. Attendez. Voilà. Donc bi mbena tomi kramoko kamankare. Ni kramoko jahili mori jahili munafiki ala sosobara ansardin kamro shia dogole aidara kamro dogole. Moro benafo ne debe aidarako wala inte aidarako mbe kuka mubalia de irasla mo bela quoi parce que ube ka nani dina toroye kauka kafria ke dina nikono donc wajibido nube kafria ke dina nikono sila mea kono ambe boka chifo wala itontu tambolo son itontu bambolo tu mets une vidéo que yorojan mais comme Francis Choukacha, mais nouvelle réglementation, mounoube, cause sanitaire, nous comme coronavirus, il y a en français. Vraiment, on peut faire comme au cas vigéria. Ma kera choro choro, on peut aller des délits, aya keto, on peut aller des délits, à la canroya ke, à la can kisi chetano, nous kafriama, à la can kisi kafri, nous irema. Donc, je vais vous parler de ce mouloubali là. Tomi karamoko la mibe kayere ke muri e mibe ko dogole don kabe sekola yani kata fanton nunu ka warita tomi karamoko iteta ifaka dona barkanyini ne fana ba fie mo dangato ha ifa yere ka kuma ka abembolo aba yira ki kafriara waye kafri fanade ha chemi ba fasoso et puis bini dawara ha ne te korobo ne te barabara idanga to de be barabara ne bafili mbi kaman kariki barabara kolo fouette voilà fana. Donc on va écouter ce petit Black Ronnie là comme tous les autres Black Ronnie et après on va continuer la danse. Allez, c'est parti. Bi barabara ne te mais ne ni mati kala la ngo finya be ka fa tumi karamo ni mati kala la tumi karamo bi ka ka tien de fo tien mi na te be arranger. Donc, en ben ayera slamo là. Donc, ibeka kuma mufo. Ibeka fo ati iyere wolofa. Ifami kera sababu nana diankono. Iyere wolofa fana ata ikakma ta arrangé. Donc, isona ikafa kakma kana fana. Ibani ifala. C'est ce que ça veut dire. Parce que quelqu'un qui dit que ses paroles n'arrangent pas les gens, excusez-moi, si ton père te contredit, c'est que ça n'arrange pas ton père. Donc tu viens de me prouver que tu contredis ton père. Donc ben ayirola ayira wolofa ben adiabili ke mana. Mais yana ochen ben ani danga tokaramoko ana kongolo on dirait chefan. Aya kongolo la jaiko chefan. Aya keto. Tomi karamogo flebaw. Ani tomi karamogo kanubaw. Ani tomi karamogo ka kalandenw. Chefan kongolo. Diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'aw fo ni kisi foli ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A tulo bɛ Muhammad Mansur Waye de mankan na ni bɛɛ ko a ma tomi karamɔgɔ a bɛ kɛ tɔgɔ saba bi cɛ kelen min na. Muhammad Mansur Waye o ye tɔgɔkolo de ye tɔgɔkolo min n'o bɛ ne yɛrɛ ka papiyew la nka kisma o ye mɔkɛ de ye baraka don kisma kɔrɔ de ye mɔkɛ tomi karamɔgɔ filɛbaw ni kanubaw de y'o danna nin ye kuma tɛmɛ sira ye o kɔnɔna na aw folen kɔfɛ an bɛ ɲɛfɔli k'aw ye laɲini jumɛn b'anw bolo nin baara in baara in kɛ kun ye jumɛn ye ko dɔnniya dɔ bɛ an fɛ yan farafinna yan dɔnniya min ye dɔnni kɔrɔba ye a ka kɔrɔ tomi karamɔgɔ ye a ka kɔrɔ a filɛbaa caman ye dɔnni min n'a b'an fɛ yan a ka ca san 1000
o dɔnni min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen mago b'a la farafinna dɔrɔn tɛ farajɛla dɔrɔn tɛ arabula dɔrɔn tɛ diɲɛ jamana bɛɛ bɛ nin dɔnni in baara kɛ hali n'a sɔrɔ mɔgɔw ka baara cogo tɛ kelen ye a la o dɔnni ye dɔnni jumɛn ye o ye ilmu ramli de ye cɛncɛn dɔnni n'o dɔw k'a ma ko turabu dɔnni dɔw k'a ma laturu dɔw k'a ma tiɲɛ nin bɛɛ ye fɔcogo ye mɛ laɲini ye fɛn kelen o la o laturu tomi karamɔgɔ muhamadu mansuru wage kisma wage a y'a sɔrɔ cɛbaw ye baara kɛ dɔnni in na ka tɛmɛ a y'a sɔrɔ dɔnnikɛlaw ye baara kɛ dɔnni in na ka tɛmɛ o dɔnnikɛlaw cɛla cɛba dɔ bɛ yen farafin tɛ arabu don n'o ye abdulfatahi atohi égyptien don ale ye gafe dɔ dilan dɔnniya in kan ka gafe in tɔgɔ da ko manba'u usul ramli o manba'u usul ramli o ye kitabu de ye o gafe de filɛ n bolo gafe min almustamalu ala samanina darsan fi usuli ilmi ramli kitabu min n'a ka fɔ n bɛ darsu walanda 80 na cɛncɛn dɔnni kan o la ne ye n sigi ka jateminɛ kɛ dɔnni yali est-ce a bɛ ka baara anw fɛ yan cogo min ani nin cɛba in ye sɛbɛnni min k'a kan est-ce que olu ye kelen n nana sɔrɔ olu tɛ kelen ye o la ne nana recherche kɛ k'a sɔrɔ an ka faso dɔnni tɛ dɛ ne yɛrɛ de ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka dɔnni ni badinyaw jogoba ka bɔ ni dɔnni in kisɛ ye ne nana sɔrɔ sɛbɛnfɛnw na sɛbɛnfɛn min bɛ yen ni n bɛ se ka kala turu o kan ka se ka n yɛrɛ nafa n'a ye ka diɲɛ nafa n'a ye o de ye abdulfatahi tuhi ka kitabu ye n'o ye manba'u usul ramli o la n sigira n ye hakililaw ka jateminɛw kɛ an bɛna se k'a baara kɛ cogo di an y'a ye an ka bɔ ka dɔnniya in yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que a ma faamu cogo di ne ye mɔgɔ caman ɲininka olu fɛ dɔnniya in yɛrɛ baara kɛbaa ani kafiri bɛɛ ye kelen dɔnniya in baara kɛbaa ani bolisɔnna bɛɛ ye kelen parce que dɔnniya in tɛ se ka baara i fɛ n'i ma sɛbɛnni kɛ ni joli ye i ma sɛbɛnni kɛ ni nɔgɔ ye n bɛna yɔrɔ la a ka kuma kɔfɛ que nin fana ye bolisɔnna de ye bolisɔnna dogolen mɔgɔ murubali wololen n bɛna yɔrɔ la ninnu ye kafiri wololenw dajɛw n'a dajalikɔrɔbaw u bɛ mali la wa ala de ka ɲangata bɛ na mali la hali ya tɛmɛ parce que a caman de bɛ yen i ko duguminɛw a dajali duguminɛw de bɛ mali kɔnɔ an k'a tɔ lamɛn. i ma sɛbɛnni kɛ k'a bila nɔgɔ la o la ne nan'a ye fɛn min bɛ jamana kɔnɔ a ka ca san 1000 hali n'a sɔrɔla majɛ b'a la n'i wulila k'i b'o kɛlɛ kɛ n'i ma kɛlɛ kɛ cogo dɔn i jugu bɛ caya ka tɛmɛ i nin kan o de la sa o y'an bila an ka na jɔ tableau la diɲɛ ɲɛfɛ ka se ka hadamadenw kunnafoni dɔnniya min ni ala y'a kalifa an na dɔnniya min ni ala y'a di an ma ni ala ka sɔnni don ka se ka bɔ k'o dɔnni jira diɲɛ na a bɛ mɔgɔ min intéressé mɔgɔ min dan bɛ dɔnni na ni dɔnni ka di. donc an bɛ na ne bɛ nin jaabi e kafiri karamɔgɔ depuis k'a y'a ka kuma daminɛ hali a ma kira sallallahu alaihi wasallam hali a ma kira tɔw alayhi salam a ma sahaba ninnu tɔgɔ radiyallahu anhu walayi a ma se ka a dɔ la kelen tɔgɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ donc ka yɔrɔ la fɔlɔ ninnu tɛ silamɛya sira kan u bɛ fɛ ka jinɛ kafiri ninnu don diinɛ kɔnɔ quoi diinɛ kafiriya ka don silamɛya la kɔnɔ wajibi wa an tɛna sɔn n bɛna yɔrɔ la fana que tomi karamɔgɔ bolisɔnna de don kafiri mafiri de don wa n b'u ka dangadenya n b'a yira o bɛɛ la wala yala parce que dangaden de don a fa y'a yira la kafiri don n bɛna a ka kumakan yira mais yanni n ka nin bɛɛ latɛmɛ ne y'a fɔ a ye usumani madani aidara dajalikɔrɔba de don bolisɔnna de don wa n bɛna tomi karamɔgɔ fana ka bolisɔnna yira bolisira yira o la a bɛ yɔrɔ min na a y'a lajɛ a bɛ kabakoya
Donc les amis, ne ma foye nous ye kafri dogolo doye ou be fait ka dina toro d'eta ka nyami kafriya la ka se ku dari me sura kono wallahi to mi karamako te islamé wallahi kafri wolole de do dajal don nunu abarka bane al karamako ta chene jahili mo mulu bali ulu to be dina na be domina bi mali togola na foye ni ne ba fili borom mbe boni kamankari de dronde walay mani petini black chronique kamankari sisa allez de ma fo nka audio ni kono sisa comme oba fo tura budala ye jeli bolisona de mais ama to bi karama ko ye ah bolisona nunu chela ah nemuye donc Marion moi nous ba fo que nous te kafri wallahi bile ayto ka dina nyanyini ka don wallahi abe fu ma kafri ou frala jina kafru de ma kata fleli mi dagalite si ça mbena yola noir sur blanc kolo mba yola que Tomi Karamoko aidara ka modo dedo ama foye a kenaka mais ne sera kaka audio soro abe aidara tanu chura mina non ayala me abe na don nie jekulu mie kafri jekulu dedo aidara dajal koroba anuka mori kafri nunu ayala me o de la ni yɔrɔ la an b'an bila sirifika ma yan ko a sera retraite tali sa ko a ka taa retraite la awɔ sirifika y'a bani n'a fɔra ko y'a bani o ye maa kelen de ye Mali kɔnɔ hali n'a sida ye ɲɛ ci awɔ Ousmane Mazari Sharif Haidara ko don ne mɔkɛ don bilahi sari ko a ka taa retraite la a ka anw ni maa ninnu to ɲɔgɔn na n'o ye wahabiyaw Bamadani den nka cɛ min bɛ yen hali n'a sɔgɔsɔgɔra i b'a ye wahabiya dɔ bɛ bɔ k'a sɔgɔsɔgɔra wala n'u ma hasida dɔ bila Ala b'u ni tigɛ bilahi cɛ kelen kabini kunu a bɛ k'a kɛlɛ a bɛɛ jamana wahabiya bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ kabini kunu a bɛ k'a kɛlɛ fo bi a bɛ k'a kɛlɛ a bɛ sa k'a to a kɛlɛ la a kana da a kɛlɛli ma dɛ wahabiya ninnu sara n'olu ye suye a ye tulu bɔ ka fara kan bilahi a tɛ s'a la parce que a ti tiɲɛ kan ne de y'a fɔ n da ti fara n kun tɛ ci n bɛ yan n bɛ kurulen tɛrɛmisi la. Voilà donc nya irola que nous ye kafri danga to karamoko murubaliu fraleu nyonka ne ma foye voilà nya irola o aidara Ousmane Mandani aidara de ma fo ta crole là aye boli ou son aye flelu ke ale fana be jina kafru son amaye Tomi Karamoko mi ba fo kay dinem nyemo do de kabeka ka dinera se mohoma ko turabu drale do amaye abeka aidara tanu chura mina galontege la dajal koroba tanu chura mina je vous ai dit hein nya foye
n'a ye maa maa ye min bɛ ka ko kɛ bali daga Mali kɔnɔ a y'a ɲɛɲini dɛ a ye daga lajɛ ka kuma ni a ye daga ye ka se ka tɔgɔ sɔgɔ je vous dis ninnu ye bandi jɛkuluw de ye sisan an bɛ na Tomi Karamoko yɛrɛ fakɛ lamɛn a fakɛ a bɛ na jabili di turabu ni sira kan comme ça aw yɛrɛ bɛ na faamu ninnu ye kafiri wololen bolisɔnna wololen ala jugu suran tɛrɛw mɔgɔ minnu kan ka kunkolo tigɛ olu de don siyamɔgɔw ninnu a y'u lamɛn. a nanen bɛ kuranna kɔnɔ kabali min yɔrɔ a kiti yɛrɛ ye min ye a kiti yɛrɛ ye min ye sa o ye k'a fɔ filɛli ye haramu ye filɛli ye haramu ye a siya bɛɛ lajɛlen a kalite bɛɛ a kɔlɔsima o a bugurima a kolonkisɛma a kɔlɔsima a doluma a fɛn o fɛn a bɛɛ haramu a si tɛ bɛɛ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ sababu la a alama kisi a bɛ mɔgɔ se kafiriya yɛrɛ yɛrɛ ma k'i bɔ silamɛya yɛrɛ kɔnɔ pewu k'i kɛ murtadu ye a bɛ se ka mɔgɔ se o ma k'o sababuya kɛ min ye a bɛ komi i ye fɛn dɔ fara ala de kan misirikuya bɛ sɔrɔ a la i ye fɛn dɔ fara ala de kan ala ni fɛn man kan ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min na n'o ye ka ko dogolen dɔn o ye ala ya jɔyɔrɔ ye o ye ala ya jɔyɔrɔ ye ala ko ale yɛrɛ kelen pewu de bɛ ko dogolen dɔn mɔgɔ wɛrɛ t'o dɔn kira t'o dɔn malika t'o dɔn fɛn wɛrɛ t'o dɔn komi faransiya bɛna kuma o kɔnɔ cogo min na inshallah ta'ala ni mɔgɔ min y'a kɛ i dalen b'a la o bɛ kɛ kafiriya ye ko nka ni maa min taara filɛlikɛla fɛ yen sa i ma da la ko tile 40 i ka sali tɛmɛnɛ fiyewu tile 40 i ka sali tɛmɛnɛ ala kɛra ko tɛ sallallahu alaihi wasallam o hadisa in fana bɛna s'a ma kuma kɔnɔ inshallah ta'ala ma kuma naani ye min ye kuranna aya minnu nalen bɛ fɔlɔ an b'a daminɛ na k'a fɔ ko dogolenw ɲinini ko haramu don ko ba ala kɛmɛ ka ko dogolenw dɔn y'a to a kelen pewu de bolo ala y'o fɔ kuranna kɔnɔ yɔrɔ kelen tɛ yɔrɔ fila tɛ yɔrɔ saba tɛ nka wagati cogoya kama min mana nɔgɔya an bɛn'o fɔ. Voilà, a ma ban dɛ an ka tɔ lamɛn ka yɔrɔ la Tomi Karamoko yɛrɛ wolo fa de bɛ ka kuma ta a y'a mɛn donc a den yɛrɛ kɛra kafiri ye mais fa cɛ se ko t'a la o an ka tɔ lamɛn. a daminɛ na k'a fɔ ko dogolenw ɲinini ko haramu don ko ba ala kɛmɛ ka ko dogolenw dɔn y'a to a kelen pewu de bolo ala y'o fɔ kuranna kɔnɔ yɔrɔ kelen tɛ yɔrɔ fila tɛ yɔrɔ saba tɛ nka wagati cogoya kama min mana nɔgɔya an bɛn'o fɔ. a yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ kuranna kɔnɔ o ye suratul an'am ye kuranna sura 6nan ye kuranna sura 6nan o ayan 50 a b'a fɔ ko qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamu al-ghaiba a f'u ye muhamadu ala ka fɛnw mara tile tɛ ne bolo o mara tɛ ne bolo wa la a'lamu al-ghaiba wa ne tɛ ko dogolen fana ne t'o dɔn muhamadu o f'u ye ka mɔgɔw ye k'a fɔ ko e tɛ ko dogolen dɔn nin y'a kuma fɔlɔfɔlɔ ye a kuma filanan ye min ye aya filanan ye min ye o fana bɛ suratul an'am kɔnɔ kuranna sura 6nan ye o aya 59 a b'a fɔ ko wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ko dogolen kelen bɛ ala kelen pewu de bolo wa maa si t'a dɔn ni ala yɛrɛ tɛ a ko illa huwa fo ale kelen kuma in fɔcogo la u kana gɛlɛya yɔrɔ fila b'a la indahu a y'o kɛ kuma daminɛ k'a fɔ wa indahu mafatihul ghaibi nin na ka indahu in kana kuma fɔlɔ kan o y'a dama ko ye darabukan na ka tila k'a fɔ illa huwa a ayan sabanan o nanen bɛ suratul a'raf ya kuranna sura 7 a sura 7 ayan 188 a ko qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أفو يا محمد كو نتن نفهم مرنير انت سكا فيلا سينيرما ولا ضر انت سكا تورو فنا مران انت سكا وجن كونيرما انت سكا تورو سيموما إلا ما شاء الله أقول ولو كنت أعلم الغيب لا ياسر لأني تمكود وليندو أفو الناس أن محمد تمكود وليندو لاستكثرت من الخير انتم بحيرة شاما انتم موجني وما مسني السوء وكل فنا كنت نسيما ngani yaye o shitike o kolega kudu le mi ne ala ka todo ya aya sabanani aya nani na o be suratu hudin kono suratu hud yo kono suran tan kilina o aya bi sabani kilina ala bika nabiyullah nuhu ka ko lakali abika alakali kunnuhu ya fa kam mo ya bika alakali alakali kunnuhu ko wala aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu al-ghaiba nte ala kam baraw ke tine bulu aka fon la soro marate mulu wala ala wala wanete kutu golen fara ne todo atuma nuhu yo fu chumina atama alaka fana kufu aka moye ala rafana muhammadu bikin
ala ka marate ale bolo fo marata bolo wa ati ko dugolen do ayan duruna o ya harsa suratu hud no ye sura tan kilinani aywa o ayan keme ani mo wani saba aba fo la ko walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al-amru kullu walillahi ghaibu samawati wal ardi kaba kolo o fondi golon madu golo kan fen dugolon o bedona bala kilen pewde bolo wa ko be shekata ali aladima otmani ya kajira mawara shindu ya rutula ayan worona wa suratul nahl min to dal me ko didon ga sura qur'ana sura tan worona wa ayan bi wolumla ani wolumla aba foto ko walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ma amru saati illa kalamhil basari aw huwa aqrab kaba kolo ndu kolo fendu lem bila jere be ala kilin de bulu ala kilin tado wa tawarki faraka wala ayan wolumla na una ne suratul naml القرآن سورة مواني ولولا ناي تيجيهم من تقول ذلك ولولا وآية بورو عن الدور وقل لا يعلم من في السماوات ولا أرض الغيب إلا الله قل أفوي محمد لا يعلم من في السماوات ولا أرض الغيب فنو في مكة بقولك فنو في مكة بقولك هل مدين ملكا الجنة فمري أشيت فين دولين لفو على كلي آية سيجنا وسورة اللقمان والقرآن سورة بسمن كلي ناي أبو كونوا آيان بسبب نانينا أبو كو إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام كو ألا جي ولي دنيا على لبربر ويفند ولين مغورة فراتا وينزل الغيث عليه بسانجي فنجي ويفند ولين على دبودو ويعلم ما في الأرحام تم مسود ديسول على دبودو نفين سبعين أي في رفقة ولا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نيتي الشتاء لو من فم كشيني من فم سرشيني فم من سرشيني نشيتو دون وما تدري نفس بأي أرض تموت ونشيتو دون ابن سدو كل منك موشيتو دون وتما لك أفنى قوة على اللي بيسانجي جي قوة يفند ولين عليه دبودو سانجي بنا تماشيمو بيشكنا نين كرا سانجي كان نين كرا سانجي كان لا أحكي جلبنا abina sai yorojimani ajulubi jige sokono ajulubi jige kungo kono ajulubi jige badingo kono nana abina cheni kawa sai bila abina munna fanye ala rekene bodo wa ya'lamu ma fil arham tambe musudin sokono ala de bodo la ya kanu hala bodon ka doni min do ana yelu ka alika masayado abodon ya duma na da ajarai shawara ta faroka wala anyala amma hala bodon makatama shinjira alshika don din ce do walma musudon nasira dɔ fɛ ala jina ni nasira minnu ye n'o ye filɛliw kɛcogo ye a bɛ se k'a dɔn o cogo kelen na den a bɛ nin na walima a tɛ nin na o bɛ se ka dɔn nka hadamaden ka dɔnniya o jɔyɔrɔ ye tuma minnu bɛ nin kɔfɛ foyi tɛ kɛ sababu ye ni mɔgɔ bɛ se k'o dɔn den a bɛna kɛ mɔgɔ jamanden wa a bɛ suruman ye wa a bɛ kuma ye wa a bɛ surunya wa a bɛ kɛ mɔgɔ kiw ye wa a bɛna kɛ nɛrɛma ye wa a bɛ kɛ fɛntigi ye wa a bɛ kɛ fantan de ye wa a bɛna ka ɲɛnamaya kɛ kɛnɛya de la wa a bɛna kɛ bana de la wa a bɛna mun baara sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ka garsige bike mun hake abina mbara shi ake abina musufuru wala ta musufuru abina din soro wala ma ta din soro doniya shi te mi shi kan ne mo ma otmani ala ko ale ba don ala ka doniya on ta tekini on ta kaddan ce do musudu abinina atenina an ga don ta yo ngani to mi fole fleni atajile mu ye abina sami abina ka chodi ala kelin ta bin doniya gaibu do وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نيشي تالو شي نبلا منك من منصرو بلا ممنصرو ولا بلا منصرو يبي شي فين دو تي كسر طيب يبي سر فين دو ينك على ما بتي سر على الدنيا يوي وما تدري نفس بأي أرض تموت أدورنا كل نيشي تالو هنا بلا تاسع يرمي ولله ربك هو أعلم علم اليوم ولا أمس قبله ولكنني العلم ما في غد نعمي بيكون بودو كل ومن تمنا مو فنا كلام برو كرك بانيودو كونغا شينتا ولكنني عن علم ما في غد نعمي غفم منك شيني ونيفين توي كبو من توجودو آية كونتونا وسورة 70 سورة 70 والقرآن سورة بسباني ناني وسورة بسباني ناني أبو كونو آية تنانا على يفهم بدو ترانا آية جانا تقول منا كاجلا كفو حالا مدون بكري فهم منك نو يجينا يقولوا بنا كودو ولون فوي أي خبروا دفعني كاجلا كفو جينا وفرنتي كودو ولندو آية فساو من كاما نبلو الله سليمان على يجينا وكربايا وبباركاي وسنغنين با وتغني وسراني وبسراني ga annana kana kodo ke ka jina wala uti kodo wadendo wadila annana fo ako falamma qadayna alayhi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabatu al-ardi taakulu min sa'atihi falamma kharra tabayyanat al-jinnu law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fi al-'adab al-muhin nabi da sulaiman jole ma bika jina wala jabarala
bara gɛlɛmanw don u tɛ se ka sigi u tɛ se ka lafiya Sulemani jɔlen tora o cogo in na sa a y'a sɔrɔ a jɔlen a b'a ka tangara bere kan jinɛw kɔni bɛ baara la 12 san kelen u bɛ ka baara kɛ u t'a dɔn ko Sulemani sara ko tuma min na ni bubagaw y'a ka bere ɲimi sa jukɔrɔla fɛ o bere kɔnɔna ɲiminen k'a ban a fanga nana girin a bere karila a bɔra ka bin duguma a binnen duguma jinɛw nana don sisan jaja Sulemani tɛ nin na bilen o de la falamma khara tuma min na Sulemani binna tabayyanat al-jinnu ko jinɛw nana bange a bange n'u ye sa danganiya sɔrɔla ko n'a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ tun bɛ ko dogolen dɔn Allah kanu ya'lamuna al-ghaiba n'a y'a sɔrɔ olu tun bɛ ko dogolen dɔn ma labisu fil azabil muhin o tuma Ala filɛ ka ko dogolen ka a jira k'a fɔ jinɛw yɛrɛ t'o dɔn o t'u ka sira ye o n'anw dun sinsinnen bɛ k'a fɔ an b'a ɲini jinɛw de bɛna fɔ an ye o tuma a bɛ komi yɛrɛ nɛgɛ kan o de b'an da. Ayame yɛrɛ nɛgɛ kan de b'a den da a bɛ ka maliyɛnw ninnu kunkolo ɲagami ka maliyɛnw ka wari suɲɛ ni non ninnu ye pervers narcissiques les pervers narcissiques ils sont persuadés qu'ils ont raison ils sont persuadés que tout ce qu'ils font c'est eux qui ont tout à fait raison dans tous les sens même Nia Irula Koubefli là hein ou parfois aïe tiens boubolo. Donc maintenant je vais vous emmener le Koutouba d'un imam Moussa Bala Keita abena nous comment carrément la tourdala ou moriou bouguridala ou nounou aben nous be comment carré donc aben Moussa Bala Keita la mais c'est ça inchallah follow aya comment carré naka comment dire jo bolisono naka jo sonao flana nani faye sabana aben nani karam ambe kuma kunche minka injie ko yanga hakili siga fede an fili na fitna cara de fitna man ka boyoro mi fitna bala ka boyindi bon ni fitna mo ma sigi ni fitna boli yoro mina ni fitna boray mami mbo o ko famo te bele mami mbo ko famo te bele folon fitna tumbe bo famo kundadi ke shi ala ka dinama abe bo kafiru de yoro ka shi ala ka dinama kira tlibe fitna kubiti ngabi fitna balaka bo islam karamo de yoro ka sin islam ya munu nganga mau kanda olu li bala bi kam wo fili mau yi do ke hali somo ya soma sali kafiri sali turabu dala sali wajulu kela almamin balaka do ke o ye jamana kono e kun fi mbado ko te dagawa turabu dala turuda sumaya ko ni fi nin te fenye ko hadisa de ya haramu de ala dini fenun taw ce to makka ko ali ala ya haramu ya ko kafiriya barado ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون تكون هذه سورة المائدة على قول جلومي إنما الخمر جلومي إنما الخمر والميسر أن يصبوا نون بيفين فهمني إنما الخمر والميسر والأنصاب أن يبوليسون ka yiri mɔgɔnin turu k'a bato ka jiri turu k'a bato ka fara turu k'a bato o de ye ansabu ye ala ko k'o min fana filɛ wal azlamu ani kalada tiɲɛda turabuda kɔrɔninfin ka fɛn dɔ ci ka maaw kungo filɛ ka fɛn dɔ ci ka maaw ka sini ɲɛfɔ k'a sɔrɔ min bɛ yɛrɛ sɔrɔ sini t'o ɲɛ dɔn e bɛ maaw ka san k'o ɲɛfɔ nka min minɛ sɔrɔ sini e yɛrɛ ɲɛ t'o la nka o n'a ta bɛɛ anw tɛ kekuya ala ko ni fɛn naani gulɔmi sobo bolisɔn turabuda ani tiɲɛda ninnu ani kalada ninnu ko nin kelen kelen bɛɛ ye nɔgɔ de ye nin bɛɛ ye jurumu de ye nin bɛɛ ye kafiriya baara de ye fajitanibu a y'aw mabɔ a la n'o kɛra a bɛ kisi ko in a b'a la ka dugu min na dɛ kunun kɔrɔ dɔ ye ne wele telefɔni na a balima suru
ale tun dalen b'a ka silamɛya la a ka silamɛya ka ɲi a ka diinɛ ka ɲi misiri tɛ fɔ a kɔ maa ɲumanba jaa a bɛ ka taa yɛrɛ di nin maa ninnu de ma wa faamaba se b'a ye ayi a bɛ ka taa yɛrɛ kalifa turabudalaw de ma sisan k'olu ko a ma ko fɛn dɔ bɛ yen ko n'u y'o gosi a ye k'a ti bɔ a pilasi in na fiyewu a bɛ taa don cɛ in de k'a ka bulon kɔnɔ a ka bugusoni kɔnɔ yen ale yɛrɛ n'a ka vɛsi dakabana a n'a ka mobili dakabana a b'o de jɔ ka n'a ka a ye cogo cɛ ka ɲi ka taa don nin k'a ka bulon kɔnɔ ka taa don nin k'a ka soni kɔnɔ k'o b'ale ka faamaya kɔlɔsi o yɛrɛ tɛ faama ye n'o tun ye tiɲɛ ye faama kɔrɔ minnu tɛmɛna n'u bɛ yen dɔw ma sa fɔlɔ a ye t'u ɲininka soma tun b'a tila bɛɛ bolo minisiri kɔnɔw bɛ yen a ye t'u ɲininka a tiɲɛdala tun b'a tila bɛɛ bolo a dɔw dɔnnen bɛ mɔgɔw fɛ an b'a dɔw dɔn an t'a dɔw dɔn u bɛ minnu ci a mɔgɔw ma an b'a mɔgɔw dɔn nka o soma ninnu y'u ka fanga bali ka tiɲɛ wa o soma ninnu y'u bali ka u ka minisiriya bali ka tiɲɛ wa o soma ninnu y'u ka dibitiya bali ka tiɲɛ wa a faamaw bɛ yen a t'u ɲininka kɛ i ka diinɛ tiɲɛna i ka fanga tɛna basigi a tɛ ɲa i yɛrɛ tuma bɛɛ i ja wulilen tuma bɛɛ i sirannen bɛ ni maa min m'a ka kow di ala ma i bɛ sɛgɛ sa a ye kow di ala ma a ye kow di ala ma a bɛ lafiya a ye kow sɛmɛ ala la i bɛ lafiya ni ala ye maa min ka ko ta i lafiyara ni ala ye maa min ka ko ta i kisira somɔgɔw tɛ se turabudalaw tɛ se u tɛ se foyi la la hawla wala quwwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil hadamaden b'a sɛmɛ min kan o ye ala kelen de dɛ kira kamana tun bɛna ga b'a sɛmɛ min kan o ye ala kelen de nka mun ye nin maa ninnu bila nin na turabuda ka fanga sɔrɔ bi kolonifili ka fanga sɔrɔ bi fo ka tila ka kalanyɔrɔw dayɛlɛ silamɛdenw de bɛna kɛ k'o salifa u bɛ turabudayɔrɔ la ni misiri welela u bɛ bɔ yen ka taa seli misiri la ka tila ka segin ka na segin o sali kelen kɔnɔ ka na turabu kalan ka na koloni kalan yen kafiriya ni silamɛya ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min b'a k'a tigi ye kafiri de ye hali kana se k'a fɔ la diɲɛ karamɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ni mali tɛ min ko kafiriya tɛ diɲɛ bɛɛ malikiya kɔni tɛ o malikiya tɛ mali la yan dɛ yɛrɛkiya de b'an fɛ yan malikiya tɛ yan dɛ wallahi maliki ye min fɔ nin ko nin na e ka taa kitabu arisala samarudani b'a fɔ a samarudani taa kitabu dayɛlɛ dɔrɔn i k'a bonda fɔlɔ kalan a ye min fɔ nin ko ninnu na i k'a kɔrɔ fɔ yan u bɛ tɔgɔ dɔ f'u ma sisan o ye malikiya de ye an hakili la maliki tun y'anw ɲɔgɔnna yogorow de ye ka diinɛ fili kɔfɛ k'a kɛ diɲɛ ɲini ye maliki tun t'o ye dɛ maliki tun ye cɛ de ye maliki tun ye ala jɔn ɲuman de ye faama ko maliki ma n b'a fɛ ka na n den kalan n ka so yan maliki ko faama i den de bɛna dɔɔnin kalan ne fɛ yan nka ne tɛ taa kalan a ka so i den bila ka na yan danfara t'a ni mɔgɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ olu tun ye maabaw de ye i mana ɲumanya kɛ cogo o cogo n'i sara k'i to nin fɛn ninnu na i ye kafiri de ye a tɛ bɛn maa ka duwawu k'i ye a tɛ bɛn selikɛ k'i su kan a tɛ bɛn hali ni fanga b'an na i su ka don silamɛw ka kaburudon na o ye haramu de ye wa n'i y'a maa fasɔn dɔn hali k'i ka su don a kɛrɛfɛ aw ka dugu somaba su filɛ nin ye taa n'i ka su ye kote dɔ in na kana don a kɛrɛfɛ ni sigiɲɔgɔn kɛra bandi a bi tɔɔrɔ dɛ hali diɲɛ kɔnɔ yan min ka so gunni minɛ maa ɲɛnama tɛ mankan minnu a bɛ kule minnu kɛ a bɛ gêner quoi i ka su barikama bɔ a kɛrɛfɛ taa n'a ye fan wɛrɛ nin tɛ maa ye dɛ kafiri tɛ foyi hali bagan ka fisa a ye Al-As ibn Wa'il ale ye kafiri de ale de ye kolokɔrɔ ta ka na n'a ye don dɔ k'a mɔɲɔgɔn alakira ɲɛkɔrɔ k'a fɔ alakira ma ko e de bɛ k'a kunna kuma kɛ e de bɛ k'a bisigiya ko nin kolo in ala b'a ɲɛnamaya a salen kɔ kira ko ɔhɔ ko ala b'a kɛ a ko i dalen b'a la kira ko ala b'a kɛ nka ala b'e dun jahanama kɔnɔ alakira denkɛ fatulen ale de ko magankaw a y'aw hakili sigi an sago sɔrɔla ayi ko in dilanna o kɔ tɛ muhamadu la bilen a kɔ tigɛra ale de ye kuma in fɔ a kɔ tigɛra ala ko inna shani aka huwa al-abtar min bɛ juguya o tigi de kɔ tigɛlen don
ma min be ala kira juya e de be lebu jiya kono ya ka ko laranya ni matubi e de mako be sajiya kono ya mako sabbe be nyishi e de maka de ka kira doya ka afolla mina weni al-Asbul Wa'il ay dinga chef la foro kelen to ko Amr ibn As flanan to ko Hisham nunu fla beslamera nunu bekra mu'mini ala kalidi kelen yere fara jihadi kenaka ni ma fla kelen fara jihadi kenaka fa ikra kele ka danse bo ala ko ka koti kada akoti kada ko kada ka diun islamera fa sara kafiriya ka la rafu tuche diun ga fuiti e funya fae diun ga na fa fuiti na sifama akoti kada kafiriya dili o dana sarafu ni diun ga islamera yi ngam ko be mina asato ko adenge cheflama non sara wa abeni beke ni kafiri bainde nyumangala bade turu Kurushu ka ma baw to de turu ma mun tunya fransiri mana ni Asbul Wa'il bala be ba to fona ka fransiri ay be ba to fona ka ma ay na maslama de akwa dinga flama ko non sara mba fe aw ka jon keme kan horonya ne to la jon keme ay nan nan fro ta ka jon keme sa ka ben kan horonya ne to la e jon keme ni ko ibo wari nyini bi anga bi na furo la akima nyini bi don de baje 400 millions jon kele kima beta fo million kele ni wabiru lan doni o keme fla ta alla million mu wani don de baje million keme fla keme nani na non sara ay million keme sabani ko ja ayo ta ke jon sanko kan horonya ne kama on ni ma da ede na sale a dinga kelen ata ka woroni be dinga kelen ya ka jon ka horonya a dinga to kelen o nana o yala kira nyiniga ako kira mako a ne fa ko nte islamai nga ne fa sa to ko kuna sala ko dinga chefla ka nga jon ke me ka horonya ne dogo ke o ya ka biduru ka horonya ato biduru ne ba fe ko ka horonya nga na ya ke abana fawa ko bodilla ala kira ko إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه كنا أوفاق إسلامي أي كان هرونيا كبو أوفاما أبا نفا ni أوفاق إسلامي أو تصدقتم عنه أي سرقاتي بو كبو أوفاما أهنا بسياما ni أوفاق إسلامي أو حجدتم عنه أو هجرة عنونا أهنا بسياما ngaka kafriya kama ahine fuite sama jani medinu kirama ya fanyina yede pati ya fanyina kafiri ni yekini aflana Abdullah ibn Judan ali meta ile maran kulu samba ka tasma kundo ni ya irobina ni nana do wardima frantriya buya ka buya abi yala ka fanta unyini de na ye fanta mi abi buya fika fo ka kaindi asale ala kira di Aisha odi ala kira yinga ko ala kira ko Abdullah ibn Judan ko ma nyum tundu atumi nyuma yake abe shinji tugu abe hina fantauna ga fatura de ga maslame ya yala ayi nyuma ya min ke jahiliya kafiriya kono o nyuma ya ban nafa ka soro islamete asale ko wa kira ko kulla innahu lam yaqul yawman allahumma ighfir li khati'ati yawm ad-din katli kilima foko ala ya famma nga jumuna alqiyama jodu amaslame ya ay mamin ki ala ye buya min kay jiya kono ala ye kenya min kay jiya kono o ya kan masra la ara foi tay fo jan meta suma fila alama Adi ibn Hatim alifa ni fere sahabadi Adi ali sahabadi afato de ko Hatim o Hatim ubale de wele ko Hatim at-Ta'i o Hatim at-Ta'ide arabu tumba fo alidi mako ajwadul arab kuma minga funasriya tunga boni arabu betai min tunye premier funasriya arabu ka tariku ila o yini jeidi Hatim at-Ta'i afana maslama ay maya ke fadama timena afana sali adinga islamia dinga kira tri alayhi salam
dinga e kan la wala kira ko inna abi kana yaslu rahim ko ne fa atbe shinjit ويفعل نفعل بين كن مالا فهل له في ذلك من أجر نقول نفع يوم ما يمين لا أرى أبا نفع برجباي ولا قال لك ركو إن أباك طلب شيئا فأصابه أكو حاتم ما كيف يفندو ديني ويمني تو كيف يتو ديني جيو كنا كن ما يي لا أرى تفوي نياي فما سلامي هذا أي مين يناك ما يوري مو كان طرف وبي فطرف والله راكو ما تفوي نياي ما تدوك كافير دي ما تدوك كاي ني تبوك دوك كاي إيه رب كافريا ما يدوك كافري باكيرو إيه رب كافريا واتبع موك دوك إيه فني تبيرا ني ساركي توكا mami mi tuka doka kafiri o tigi kafiri di tebe ma ka doke de nga munye nunu be blanna jinyini turabuda kurni fili munye mo bo aka munye mo nyeshama ka daka jie solo tilimando jie kanu yo sukun labo nda feke sege o ma me mo ka dine tieni miye o eni jie kanu abe fembe wuro korni filla turabudala la turudala ni nama na ya yerege ablara ko de fuya na be je ko de fuya la na ta tsiko yiwo anyende je ta la fuya ngai ko ede dali mala otno ko imbe je ko di na ma je kanun de doya ko imbe chende angala bla nyakoro angala jembla nyakoro nanyo flasro ka ban ala banga jendla ya rabbi ala ko kanyi ala ka bodaw kanyi ala ka ngali maniya jidi ala ka mbolo islamiya ka ala ka fatul maniya ka ya rabbi ala ka hinanga tabawla. Donc ala ka to sanu bela jere mene imam Moussa Bala Keita. Donc maintenant c'est ça kolo en benani mai watara mi be kamakarili ke ali tanta bolo kolo. Non, mais respect à Maï Ouattara et ainsi qu'à tous les grands imams du Mali. Donc on va écouter Imam Maï Ouattara, Abenou Kamankari. Aïe à la main. Mami, toi, Aramadien est développé ni Baramoui, il n'y a pas de Baramounga. Ma go ou la bougie à Turabu Korota, Turabuda Bara, Bourda Barabi, Bourda Barabi. Bahadamadia bolola bara nunu o yɛrɛ de ɲɛnama yɛrɛ de sigi b'o kan n'ale kira ye kuma dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam karamɔgɔ bɛ maloya ka hadisa in kalan n'a fɔli ma wajibi ye kan hadisa kɛnɛman don dɛ nka i bɛ fama k'a mɛn ko karamɔgɔ y'a fɔ awɔ hadisa jumɛn don hɛrɛ jumɛn min sira Daoud alayhi salam. Abi Daouda doa. Daouda de kay nabi may. Oye masa Sulumana fadi. Daoud alayhi salam. Daouda e masa Sulumana fadi. Wa waritha Sulaimanu Daoud. Afaroko Sulumana e Daouda min tienta o Daouda de kudo. Daoud alayhi salam. Daouda nabi mana manyere de atate ko akumba kede yana de nabi may wote de Daouda nabi mana mayere de kabara kuye nege bara yamba fo mi maya kun uya Qur'an ya barugo Daouda ko ben nege bloki utla abin nege bavlo utla keleke minu abulu utla nege la comme ale ta kira ala ma safo ala nana kabako kai negela ale re magote joka nege do tasuma na wala san aka magaya de ala ye nege magaya ye automatiquement abin nege no mi tugo mi ngada e kasoro nege ma do tasuma na Qur'an de o barugo
e farafin do ka ko dala de an bɛ mɛn cɛ ka saboti ka buguri jari yan la Sheikh Amara ne tun t'a fɛ ka n da don i ka kuma na nka n bɛ ala minɛ ka nin yɔrɔnin fɔ sa cɛw numu kuranɛ durusi la barika b'ola ka tɛmɛ maa caman ka min tɛ numu ye dɛ numu karamɔgɔ karamɔgɔ maa kɛwale de b'i kɛ hɔrɔn ye koyi i kɛwale de b'i kɛ jɔn ye k'i kɛ bolokɔnɔmaa ye an bɔra u ka dugu la yen wa sigi bɛ yɔrɔ min an bɔra yen a bɛ cogo min na an b'o dɔn numu tɛ fɛn min dulon bɛ mɔgɔw la ni numuya ye o numu tɛ koyi an ka tɔgɔ dalen ninnu farafinna o tɛ foyi ye koyi kullukum min adam wa adam min turab nin siya ninnu nin farikolo nin farikolo n'i y'a bɛɛ sama ka taa kullukum min adam wa adam min turab e b'a ye maa dɔw tun ye maa danbe batigiw ye u kɛwale u kɛ maa halakilenw ye maa si t'i yɛrɛ danbe ka t'u ma bilen e ye jɔnni ye min bɛ waso ni Abu Jahali bɔnɛ ye jɔnni ko ale fa ye Abu Lahabi ye jɔnni ko ale bɔra Walidu la nka Salman Suhaib Bilal n ko jɔnw de tun don tungama a dɔw tun ye jɔnw ye dɔw ye tungamangew ye hali sɔma t'u la Salmani ɲininkala don dɔ la k'e bɛ bɔ min u y'a fɔ yɛlɛnna de kama parce que maa min yɛrɛ ma k'a bɔ yɔrɔ yɛrɛ dɔn u ka jate la a ko ana Abdul Islam a ko ne ye silamɛya de den mɔgɔw kɛwale de b'u kɔrɔta mɔgɔw jamu t'u kɔrɔta koyi ko ni maa min ni danbe y'i ka tɔgɔ ye di ni ka baara y'i to kɔ i danbe tɛ se k'i taa ɲɛfɛ koyi an ko kɛra kabi alakira tile la sallallahu alaihi wasallam u ka jɔn dɔw kɛra kuranɛ dɔnna ŋanaw ye matigi kɛra kafiri ye o kafirlama sara hali selima ko su kan jɔn in nana kɛ maa ba ye k'a daraja kɔrɔta k'a yanga wa nin ne y'anw to kɔ farafinna yɛrɛ an kɔni sigi anw ye karilakaw de ye anw ye karila ninnu y'anw ka jɔnw de ye ninnu y'anw ka nin ye jɔn de bɛ maa bolo yan bilen e ka taa gosi a tigi la karamɔgɔ kuranɛ de b'a adamaden kɔrɔta cɛ ye kuranɛ kalanna ye kuranɛ durusila don ahalullahi wa khasatu nin tɛ numu balima ye bilen koyi nin ye ala de balima ye ala ko ni balima b'ale la kuma kɔrɔma don dɛ kuranɛ kalannaw de bɛ majamu ko ahalullahi wa khasatu ko ni denbaya bɛ danbe ka taa ala ma yeli dɔ le b'i wele m'a fɔ denbaya bɛ ala la dɛ hakikatan dɛ kuma in sɛbɛnna de ko kuranɛ kalannaw de ye ala yɛrɛ dungew ye ani ala ka jɔn gɛrɛngɛrɛnlenw kelen a filanan fɔlɔ tuma dɔw la mɔgɔw bɛ ɲamakalaya lagosi ni mun ye ko olu de dulon bɛ maa tɔw la olu maa tɔw de ye an ka a fila wari sɔrɔ cogo fila lajɛ joli da sa hali don ninnu b'u ka alimamiya la u ka dugu la yan n'anw ta in tɛ kelen ye u b'u ka kuranɛ durusi la ni u ye alimami jiri la nka n'u tilala ka n'a ka cakɛda jiri la i bɛ sin ka maloya anw ta in na yan ten an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye koyi baarakɛlaw don dɛ kɔrɔkɛ ninnu kɛ bɛ ka baara de kɛ n ko alimamiw bɛ yen u bɛ to ka wari bila ka na d'aw ma i mana alimami ye ka wari sama alimami ma bamananw ko ten ko n'i ye a tɔgɔ ye di ba ye ka ba bɛ yen dɔ gun bɛ dɛnɛn na n tɛ numuya fasɔn minnu b'an fɛ yan ninnu t'o numu ye bilen koyi ne ye kuranɛ durusi numu kɔni ka fisa matigiw ye f'an ka nin yɔrɔw de faamu nin yɔrɔnin kɔni ne b'a fɔ n b'a dɔn a fɔli bɛ se ka diya dɔ ye a tɛ diya dɔ ye nka n'an ye kuma dɔw bɛɛ to yen u ka tɛmɛ ten a cɛ man ɲi parce que nin ko minnu daminɛtɔ filɛ an fɛ yan n'an ye siya lagosi sigi an fɛ yan ka anw ye karilakaw ye silamɛya ni tɛmɛ kɛra nin kan an kira ka hajjatul wada'i to a ye khutbatul wada'i min kɛ a ma kuma foyi ta ni ka segin ka nin kuma in bɔ a ko fisa man diɲɛ tɛ maa si ye maa si kan illa bi taqwallah fo n'a kɛra ni ala ɲɛsiranɲɛ ye
o ko de b'a ka burusi kɔnɔ dugu la hali sini an ye karilakaw de anw ni ninnu tɛ furu ɲɔgɔn ma ye ɛ ko ninnu u bɛna don o jiginna anw de ka bulon kɔnɔ anw de ka jɔ a jiginnen ka bulon kɔnɔ a bɛ se k'e n'i ka bulon bɛɛ san bi kuma a b'a si k'e ka bulon kɔnɔ bamananw ko ten ko bolo bɛ mɔ bolo kɔnɔ bolo tɛ to bolo kɔnɔ fɛn bɛ to misɛnya la o ye fini ye. Ete je beko Banu Hashim ngu kewale do ete Kureshi da tu be Kureshi bonda ka chawo be ya to be bi yere dambe ka ta Fatima ma se Kureshi mbe mabo abe mabo Fatima na go da Abu Jahl fi Kureshi Abu Lahab fi Kureshi olu so o be ni uma shila tunu ko so mo be o so mo be so mo tu so ngu mo ke o de Israël. Donc voilà. C'est ça. Maintenant, je vais faire passer la dernière audio. Audio là-bas, avec Anka Mali Misrou Kono. Nentuya Fodondo la Foranie, Wati Mintontara Mali là, que Almamiou nous becanyon bon, Karamoko becanyon bon, cassé Kalmamia, Pla Joyro Soro Mali Kono. Donc, Akira Sebeye, à Dalilou Fanabe. Donc, comme Karamoko content, président du Haut Conseil islamique, Mi Ousmane Madani Aïdaraï. Allez d'ailleurs en cas segui en cas choya koro ou là en cas boulou son au cas où ça n'islamé. Bon c'est ça chiao de nous chiao nous bebo aidara kamoya la ani monjai baro ni mafli. Ou ka mo nous de bekata ni barajuguye kata bla misro kono kase kamro magosa. Aïe ni témoignage la main et puis ambe banini inshallah aïe la main. Assalamu alaikum. Chiao de be ka moriya ke ka barajugu bla ka mochi ka demsenu chu ka ta barajugu bla misro kono. Voilà Dalilou frère. Aya la mede Mali islamia ambe dominabi jorokan kakala wala yala ankala me. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mbalwa ke bi présenté. Ne Mamadou Kino Liberté Aza à la médaille à la retraite. Rue 20 porte 400 o y'an ka loué famille Guino. An ye kibaruya dɔ mɛn ko waati ka misiri la o tɛ se ka kunnafoni d'a ma. Wa effectivement o ye mun fɔ tiɲɛ don o kibaruya tɛ foyi wɛrɛ ye bon kunun fitida fɛ n t'a to misiri la musokɔrɔba ala ka jɔnɲuman dɔ ye n kunbɛn ko mun ŋaniya ka ɲi ko ma ko n ka n kɔrɔci yɛrɛ la ko kunun n tɔgɔ wɛrɛla misiri la k'o ye tapati ada kara k'u ye tapati ada kara n kan pour que k'an faga. Ngo musokɔrɔba ma ngo taa i ka sira la ngo mɔgɔ tɛ se ne la ngo mɔgɔ tɛ se ne ko de ala mais ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ngo ala ko de donc mɔgɔ tɛ se na o ko i la ka sunɔgɔ donc n bɔra o la ka taa misiri kɔnɔ ala ma miniti 30 bɔ n bɛ fitiri san n ye fitiri san ka ban ne de bɛ alimami lamina ne de bɛ misiri wele fana ne de bɛ alimami lamina donc ne ye alimami ye an ye fitiri sali n y'a lamina sagafo an ye sali lalo alimami kun ye ala kɔri fili ne bɛ n'a fɔ komi ala kɔri fili yɔrɔ min na dɔrɔn denmisɛnnin fila ni bori bɛ na ale fɛn finma dɔ b'u bolo mana kɔnɔ ka na ɲɛsin ma. Kere tonton Kino ya non ko yo ko kana ndima ngo jongo te ko kaw kamara almami ka baradura manje ka baradura do ne petini jifle ngo ne ta ko sira ka dugu mina na ye wo mbora kala mama ngor ma se ka sara ko sa dugu mbora ne petini gushi ko kena ma ka gushi ko sobe ka kila ka bla donc nya bla ka ta so nkala ngo ma sin kana nya so population mo ye mana ndale o ya so se nya na ma ka sangre maro ka se sirina ka se sirini jurgise ka sange juruye ka ku sirini ka sange juruye ka kama fla sirini ka sange juru ka so ka sange mele kala ka kala comme soube mele ka chome fo ka bo adakala la ni ni islam ka baraye prophète ni tu fais prophète la abili gele ki so gala mate juma ke mo wala ako ko betu prophète ko prophète la ke ma betu ko abu taka do boli barake ka tabla misiri kono awu islam ya awu islam ya Mama dina mo na ko ka mama ko ana ka demaya aw be se ka do ma bara ke to ma ka tabla mi ci kono ko aw do bolu sono aw yo frana bon to le aw yere ya mo la ka to kafiru do ye aba o be aw ha bi mu la gushi la fona aw ka fami sun klela pese aw te se ka trabada ka fo ka be bara ju ke no la ka ta ke mi ci kono ka di mo wala ma mi ci kono aw islamu jigitu aw be fanta o de ma mi ci kono wa bi aw ka bara o ye mais aw te barajugu ke ka di mo ko ala ka karta tatien awani alu tu beti mo ulu ka bara de ka bolu son ka mo tatien nai après on fleur ni ambolo ya ni sia sabaye o ye woro sera ka manye bala o ye woro sera ka manye bala
o tala ka taa sɛ bila carton kɔnɔ k'a fɔ ko a fɔra ko ka di ne ma n ye b'o la après gardien ko ma ko nson nana suyan ko saraka ɲana ayi k'a fɔra ko e yɛrɛ wa n ko e m'a fɔ ko na ni nson y'a suyan saraka ɲana o dugusɛjɛ ye tun ye kun ye dɔ fana y'a dɔn k'u ye taba tigɛ d'a kan ne kama ka n tɔgɔ bila walahala k'u ka ne faga n ko ma k'u ka taa u ka sira dɔn k'u tɛ se ne la n taara misiri kɔnɔ n taara misi baara sɔrɔ ɲɛ fana sɛ ɲɛnama ka sangale est ce que silamɛkɛ baara ye nin ye awɔ an ka misiri tɛ t'u bolo dɛ an ka misiri a tɛ k'u bolo de grève de force u bɛ bɔ yen u bɛ bɔ yen yan tɛ kɛ siya misiri ye dɛ komi siya mɔgɔw ye dɔnbaw de ye u bɛ boli de sɔn anw ta tɛ o ye dɛ bolisɔnnaw don kafiriw don i y'a mɛn wa donc an ko ala de awɔ u bɛ bɔ yen fana diyagoya u bɛ bɔ yen komi su fɛ u taara sen de saraka k'a kasa kɛ ka taa di ne ma misiri kɔnɔ kafiri manja yi ka mɔgɔw. Voilà, Manjai, Shia, Aïdara Kamoro, Affaire, Aïda de Msenuchu, Kata, Barajugu, Muria, Baradechi, Blamisri Kono, Niafoyede, Noma Furati, Aïdara Naka Jekuluma. Wallahi Billahi Talai, Alaka Kenchiri, Fitne Bedu, Marikono, Moshite Naseka Kumbe. Et ça sera trop tard. Vraiment, ayo yere koloshi, ayo yere koloshi, ayo yere somro là. Parce que Kafria de Befeka do dîner kono, ala dimine de Malion Koro. Au-delà, ala benani moro mou bali ouye, Kafri karamko nouye, ni dîner troye, kase kamro chamana fi. Comme ça, ni moro chama fi là, ala benana kanyangata ye, al islam torote na yala, a bebe nyangata. Mɔgɔ minnu ye silamɛya bato a ɲɛma olu bɛ don a jinɛ n'u fatura mɛ mɔgɔ minnu kɛra filanikafɔ ye diinɛ nin kɔnɔ jahanama bɔ ɲɛ dɛ wa c'est pour ça que je vous dis Mali silamɛw a y'aw seko kɛ ka nin jɛkulu kafiri jɛkulu siya kafiri a Tomi Karamoko a Usman Madani Aidara o a Lalabi dɔ fatura o ale fana a n'a kungo bɛ ɲɔgɔn bolo a ka kafiri kɔnɔ Tomi Karamoko ni min farati e yɛrɛ fana ni fatura et ta bejuguya ka tɛmɛ Lalabi kan o parce que i bɛ ka mɔgɔ caman lafili Lalabi y'a ta kɛ a n'a ka ɲangata bɛ ɲɔgɔn na mais e ta fana bejuguya ka tɛmɛ Lalabi kan o ala ye bɛ k'aw bɛɛ ladi ni Aidara ka mɔgɔ minnu bɛ ka sa ala bɛ k'aw bɛɛ ladi n'o ye mais n'an ma faamuyali kɛ ala bɛ laban k'aw yɛrɛ ɲangata ka yir'aw la k'ale ala de bɛ yen aw tɛ se foyi la ni kuma caman tɛ ka mɔgɔw lafili dɔrɔn donc la kuma bi tun ye kamakarili ye ka comment dire astafurlayi ka Tomi Karamoko kama kari ni dalilu ye donc nana ni dalilu ye kolo la huma alhamdulillahi rabbil alamin donc n y'a fɔ ye temps tɛ n bolo ka video kɛ wagati nin na wagati bɛɛ donc n bɛ ala de deli ni dɔ ye mulubaliya kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye ne fana ni ye wagati ni dɔ sɔrɔ n b'u bɛɛ kama kari inshallah foyi tɛ bɔ la fana parce que u tɛ se foyi la wallahi u tɛ se foyi la mɔgɔ min b'a fa duwawu ɲini e bɛ se ka mun kɛ wali mɔgɔ la ali ni juguma lase wali mɔgɔ ma ala tala tigɛ o donc aw y'aw yɛrɛ sɛgɛn ne ko Tomi Karamoko Usman Madani Aidara aw bɛɛ nɔfɛ mɔgɔ aw tɛ se foyi de la wallahi ala aw tɛ se foyi de la wallahi ala kurusi aw yɛrɛ kurusi aw tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ kura wɛrɛ ye walima ka se ka mɔgɔw barajugu kɛ mɔgɔ la a ma ni ala yɛrɛ tɛgɛ mais moi je vous dis ne tɛ siran père zéro n bɔ bɛ kama kari kolo donc bɔ bila yan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا امه كم بشيء ان شاء الله